ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ପଡେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ହରେଇଲା ପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡେ। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ମେ ମାସ 20 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ 6 ଦିନ, ମଙ୍ଗଳବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 11:12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ନବମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଦିବା 2:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:11 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 6:11। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ଐଶାନ କୋଣେ, ଯାହା ରାତ୍ରି 11:12 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁଛି, ଫଳ ରହୁଛି କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି। ଆଜି ଯାହାକି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି, ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ନଡ଼ିଆ, ତତ୍ସହିତ ନାଉ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ଅଷ୍ଟମୀ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଉତ୍ସକୃତ ଦିନ, ଯାହାକି ତିନୋଟି ଆଖି ତାଙ୍କର ସର୍ବଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତେବେ ଆଜିର ଯାହାକି ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପୂଜା କରିଲେ ଶୁଭ ବୋଲି ମନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନର ଉପବାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୀତି ଆପଣ ଯଦି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟଙ୍କା କରଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ଟଙ୍କା କରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଟଙ୍କା କରଜ ଯଦି ଆଣିଥିବେ, ତାକୁ ସୁଝେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 3:01 ଦିବା 4:40 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁକାଳ ଯୁଗ। ସେହିଭଳି ଦିବା 1:22 ଦିବା 3:1 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 6:49 ଦିବା 8:23 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାର ବେଳା। ତେଣୁ ରାହୁ କାଳ, ବାର ବେଳା ଏବଂ କାଳ ବେଳା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ 6:48 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 9:11 ଦିବା 11:35 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ରାତ୍ରି 7:00 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ
ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜମି ଜମା ମାମଲାରେ ଆଜି ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସାବଧାନ ସହକାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ଏବଂ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ନୂତନ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଟେନସନ ଆସିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆଜି କରିବା ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ସହକାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ନାସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝାମିଲାରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି।
तत्सहित आज कर्कट राशि व्यक्ति गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आपणकर कार्य प्रति निश्चित एकाग्रता जाहिर करबा पई चेष्टा करंतु। विशेष करी आज कार्य रे आपणकर मन रहिबो नाही, तेणु मन को स्थिर रखिबा पई सदा बेले चेष्टा करंतु। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर कार्य जहा कि निम्नगामी रहुची, अनेक प्रकार अस्थिरता दे गति करिवे। शिक्षार्थी विद्यार्थी माने आज अनेक प्रकार असफलता सामना करबा को पड़िबो, तेणु यहा प्रति ध्यान दियंतु। आज कर्कट राशि व्यक्ति जहा कि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निज भितरे संपर्क खराब आड़ को अग्रगति करूची, तेणु संपर्क को भलो रखिबा पई चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले चुप रुहंतु, जहा संपर्क भलो रहिबो। तबे बंधु वर्ग परिवार वर्गक सहित आपणकर किछि मनमालिन बा वैचारिक मतभेद देखा देई पारे, यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य करुथिले निश्चित सचेतन सहकारे व्यापार वाणिज्य करंतु। आज आपणको इच्छा अनुसार लाभ प्राप्त करि न पारंती, जहा आपणको भाग्य चक्ररु जणा पडुछि। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति अनावश्यक खर्च ठारू दूरता अवलंबन करंतु। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्य प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। विशेष करी खाद्य पेय पानी प्रति ध्यान दियंतु, जहा आपणको पई भलो हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 9। भाग्य रंग आपण जहा कि धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज अनेक कार्य रे आपण सफलता प्राप्त करिबार उत्तम जुग रहुछि। समस्त कार्य जी धैर्य सहकारे करिवे, पूर्व अटकी जाइथिबा कार्य मध्य संपूर्ण करिबार क्षमता आपणको देखा दउछि। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति बहुत कार्य गुडी को उत्साह सहकारे करिवे एवं समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारंती। आपणको दैनंदिन कार्य रे विशेष करी चाकरी क्षेत्र रे आपण जहा कि प्रशंसार पात्र बनि जाई पारंती सिंह राशि व्यक्ति। आज सिंह राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर मान सम्मान दबदबा बढ़िबो। आज सिंह राशि व्यक्ति इंटरव्यू एग्जाम थिले आपणकर भाग्य जहा कि सफलता आड़ को अग्रगति करूची, सेथिरे विद्यार्थी माने निश्चित आगो को बढ़िबार पूर्ण जुग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज आपण प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप करिबार उत्तम जुग रहुची। तत्सहित नूतन प्रेमर वार्तालाप करिबार उत्तम जुग बनौछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज परिवार बंधु वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार उत्तम जुग रहुची। आज सिंह राशि व्यक्ति जहा कि व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करि पारंती। नूतन व्यापार वाणिज्य पई आज जहा कि भाग्य उत्तम जुग रहुची। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई भाग्य आपनकु संपूर्ण जहा कि सहाय्य अर्थ रे रहिची। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति आपनकर अर्थ परिचालना करिबारे अनेक लाभ प्राप्त करि पारंती, जहा आपनक भाग्य चक्रर जणा पडुची पूर्वरु करिथिबार परिश्रमर फल प्राप्त करिवे। आज सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज समाधान होबार अनेक चांस रहउची। आज सिंह राशि व्यक्ति कोनोसी कार्य पई दूर यात्रा जदि करूचंती से कार्य रे आपण निश्चित सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहउची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 1। भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह उत्तम जुग रहुछि, जहा कि समस्त कार्य रे आपण सफलता बढ़िबो। पूर्वरु कार्य मध्य अटकी जाइथिबे से कार्य संपूर्ण होबार क्षमता वृद्धि करूछि। तत्सहित आज कन्या राशि व्यक्ति कार्य गुडी को उत्साह सहकारे करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति प्रत्येक कार्य आपण निश्चित संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को समस्त को दृष्टि आकर्षण करिवो एवं आपण उपरस्थ कर्मचारी ठारू प्रशंसा पाइबार आपणकर भाग्य जहा कि जणा पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता बढ़िबो, मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करि पारंती। तत्सहित आज कन्या राशि व्यक्ति राजनीतिक सहित शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर जहा कि उत्तम जुग बनौछि। तेणु इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि।
आज कन्या राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानंक पई आज उत्तम जुग रहुची मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुयोग रहिबा सहित नूतन प्रेम जो माने वार्तालाप करिबा पई चेष्टा करिवे आज उत्तम जुग रहुची। तेबे आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहा कि आपण व्यापार वाणिज्य करूछंती अनेक प्रकार लाभ करिवे जहा आपणक भाग्य राशि जना पड़ुची। आज अर्थ संचय करिवार मध्य उत्तम जुग रहुची। तत्सहित आज नूतन व्यापार वाणिज्यर कौनसी विनियोग करिबा पई आपणकर भाग्य पूर्ण शुभ जुग बनौछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित आपणकर भल संबंध रहिबो बंधु वर्गक सहित मध्य उत्तम संपर्क रहिबो। विशेष करी आपणक भाईक ठारू आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार जुग रहुछि। तांको द्वारा आपणकर कार्य अनेक प्रकार संपूर्ण होबार उत्तम जुग रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति दूर यात्रा करुथिले से कार्य रे आपण सफलता प्राप्त करि पारंती। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 7 भाग्य रंग आपण जहा कि सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति को विषय। तुला राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह मध्यम धरण रे रहिछि। प्रत्येक कार्य आपण ध्यान पूर्वक करिले समस्त कार्य धीरे धीरे सफलता आडकु अग्रगति करिवो। आज तुला राशि व्यक्ति गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। जे कोनोसी कार्य करूछंती अनेक थर भावी चिंती कार्य करंतु ताहा आपणक पई लाभदायक हेबो। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज चाकरी क्षेत्र रे आपणकर कार्य किछि अस्थिरता देखा देई पारे किछि मनांतर आसी पारे जहा पई आपणकर मानसिक स्थिति अस्थिरता आडको अग्रगति करि पारे। आज तुला राशि व्यक्ति जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूथले निजको स्थिरता रखी कार्य करंतु नहले आपणकर प्रतिष्ठा हानि होई पारे। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य मध्यम धरण रे रहुची। तेणु कौनसी आपण क्षेत्र रे सफलता पाइबा पई निश्चित निजर बुद्धि प्रयोग करंतु एकाग्रता जाहिर करी कार्य करंतु तेबे जाई सफलता प्राप्त करिवे। आज तुला राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निजको दूरता अवलंबन करंतु। प्रेम दुनिया पई आज आपणक पई भलो नुहे। निज भितर मनांतर विचारधारा किछि जहा कि भल रहिबो नाही। निज भितर मनांतर जुग रहुछि। तेणु या प्रति ध्यान दियंतु। नूतन प्रेम वार्तालाप पई आज तुला राशि व्यक्तिंक पई भल दिन होई न पारे। परिवार बंधु वर्गक सहित भल संबंध रखिबा पई चेष्टा करंतु कारण आज संबंध टिके खराब होवार अनेक चांस रहुछि। आज तुला राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। अनावश्यक खर्च ठारू निजको दूरता अवलंबन करंतु। नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति पई आज दूरता अवलंबन करिले आपनको पई भलो हेबे। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। तत्सहित आज तुला राशि व्यक्ति जदि कोनोसी दूर यात्रा करूछंती निश्चित निजको सावधान रखंतु। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6 भाग्य रंग आपण जहा कि मिश्रित कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति प्रत्येक कार्य सावधान सहकारे करंतु। विशेष करी गंडगोल झगड़ा प्रति आपण अधिक दृष्टि आकर्षण होई पारंती। तेणु यहा प्रति दूरता अवलंबन करिले बिछा राशि व्यक्तिंक पई भलो हेबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य को सचेतन सहकारे करंतु। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको दूरता अवलंबन करंतु। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य निम्नगामी रहुची। तत्सहित बिछा राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी माने विशेष सफलता प्राप्त करिबा भारी कष्टकर रहुची। आज चाकरी क्षेत्र रे जो माने कार्य करूछंती विभिन्न प्रकार मनांतर होई पारे। निज भितरे संपर्क खराब होई पारे। कार्य रे अस्थिरता देखा देई पारे। तेणु यहा प्रति ध्यान दियंतु। आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। निज भितर मनांतर जुग रहुची एवं प्रेम संबंध रखिबा पई आवश्यक स्थले चुप रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर जहा कि आपणकर दैनंदिन कार्य प्रति विशेष करी बंधु वर्गक सहित संबंध भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज बिछा राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार लाभ न करि पारिबे नाही।
तेणु सचेतन सहकारे व्यापार वाणिज्य करंतु अनावश्यक खर्च ठारू दूरता अवलंबन करंतु तत्सहित बिछारा राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार आपण निश्चित सचेतन सहकारे कार्य करंतु आशा अनुଯାयୀ तो लाभ प्राप्त करि परिबे नाही। आज बिछारा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या पूर्वर जदि थिबो आज आहुरी अधिक बढ़ी जाई पारे। तेणु बिछारा राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज बिछारा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 4 भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपण अधिक सफलता पाइबे। पूर्वरु अटकी जाइथबा कार्य मध्य हासिल करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारे। आज धनु राशि व्यक्ति जहाँकि अनेक कर्म क्षेत्र रे आपण सफलता पाइबा सहित चाकरी क्षेत्र रे महा आनंद रे कार्य करि पारंती। आज धनु राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर कार्य बहुत उत्साहजनक एवं मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करि पारंती। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम युग रहुची ताकि इंटरव्यू एग्जाम रे निश्चित सफलता प्राप्त करि पारंती। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप करिवार उत्तम युग रहुची। नूतन प्रेमर वार्तालाप करिबा पई ग्रह माने आपन को साथ देउछंती। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गन सहित संबंध भल रहिबो जहा आपनक भाग्य चक्र रु जणा पड़ुची। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आशा ठारू अधिक लाभ करि पारंती। अर्थजनित क्षेत्र रे पूर्वर करिथिबा परिश्रमर फल प्राप्त करिवार उत्तम युग रहुची। तेणु व्यापार वाणिज्य रे जेकोनोसी निष्पत्ति नबा पई आज उत्तम युग रहुची। आज धनु राशि व्यक्तिंकर जहाँकि कौनसी दूरयात्रा जदि कौनसी कार्य पाई जाउछंती से कार्य रे सफलता निश्चित प्राप्त करि पारंती। आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ता समाधान होबार अनेक चांस रहुची। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 2 भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटे आपनक पई अनेक प्रकार विफलता सामना करिबाकू पड़िबो। तेणु प्रत्येक कार्य आपण सचेतन सहकारे करंतु। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू मकर राशि व्यक्ति आज दूरता अवलंबन करिले ताहा आपनक पक्ष लाभदायक हेबो। आज विशेष करी दैनंदिन कार्य सहित चाकरी क्षेत्र रे आपनकर कार्य गुडी को अनेक प्रकार विभ्रांतकर होई पारे जहा पई आपण मानसिक कष्ट प्राप्त करि पारंती। तेबे मकर राशि व्यक्ति यहा प्रति सचेतन रहिबा सहित आपनकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे निजको स्थिरता रखिबा पई चेष्टा करंतु जहा आपनक पई भलो हेबो। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग नाही। तेणु निश्चित निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता जाहिर करंतु। आज मकर राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निज भितरे संपर्क खराब होबार चांस रहुची। तेणु निश्चित आपण ध्यान दियंतु यहा प्रति आवश्यक स्थले चुप रुहंतु जहा प्रेम संपर्क भल रहिबो। आज परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित आपणकर किछि वैचारिक मतभेद देखा देई पारे बा निज भितर संपर्क खराब बा युक्तितर्क आड़कू कथबार्ता जाई पारे। तेणु यहा प्रति मकर राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुଯାयी लाभ प्राप्त करि पारंती नाही तत्सहित बरं क्षति सामना करिबाकू पड़ी पारे। तेणु व्यापार वाणिज्य करुथिले निश्चित सावधान रुहंतु। कौनसी आज व्यापार वाणिज्य रे निष्पत्ति नियंतु नाही जहा परवर्ती स्टेप रे आपनकू महंगा पड़ी पारे। तेणु मकर राशि व्यक्ति आज अनावश्यक खर्च ठारू निश्चित सावधान रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपनकर स्वास्थ्य अस्थिरता आड़कू अग्रगति करि पारे। तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 9 भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार सफलतार उत्तम युग रहुची। ग्रह माने आपण को शुभ दृष्टि रे देखुछंती। तेणु आज कुंभ राशि व्यक्ति गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम युग रहुची जहा आपण को भाग्य चक्र रु जणा पड़े। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति
আজি ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଦବଦବା ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଉତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ନିଜ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଯେକୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ସହକାରେ କରିବା ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ନିଜ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ତେଣୁ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଏକାଗ୍ରତା ଜାହିର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଦୌ କଳହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେବେ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳହ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ସହକାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ସେ ଦୂରଯାତ୍ରା ନାସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।